Kumusta? Nanapunta sa laing pamahayag, no? Kumusta sa mga nagsubaybay diha? Daghang salamat sa mga nagsubaybay, no? Kato mga nagtuo, no? Ako kinaik na encourage nga doon na mo ilinain nga notebook, no? I-chat down, i-check sa Bible from time to time. Hindi gina-encourage po nako ang kana bitang pagpangutana, no? Kung naamoy gusto nga karohon, no? Pwede na mo message mo mensahe kay atong tubagon ang pangutana subay ra pod sa Bible. No. No. Kinatong hisgutan karon. Sumpay ni sa katong gisgutan to last time sa Matthew 16:18 katong foundation sa church, no. Dito sa niaging pamahayag, no, atong gisubay nga ang context day ato mao ang who is Jesus, kung kinsa si Jesus, no. Atong gisubay nga si Jesus mao ang Son of God, Son of Man. Unya si Jesus na po di ay ang foundation sa iyahang church. So karon tong hisgutan ang kaning church. Unsa man ning church? Daghan kayong church, no? Malibog ka. Gani hugot kayong claim sa Roman Catholic na sila ang tinukod ni Kristo. Sila ang tinuod na kung dili kuno ka sakop sa maong simbahan, no? Murag lisod ka nga maluwas, no? Duha ni ka posisyon dia sa Roman Catholic. Ang katong usa ka pare ningon nga di jud maluwas. Na pwede pare ningon nga maluwas man, no? So nalibog na. Ultimo sila di na magkauyon sa ilang idea kung maluwas ba o dili ang gawas sa Roman Catholic Church. Na atong isugutan karon, no? Overview ra gihapon no, kay daghan pang pagpalalom nga atong isugutan sa atong pagtuon bahin sa kalawasan. Now, church. Unsa ginan church, no? Kinsa man ang tinuod nga church, no? No. Ayaw kalibog, no? Kay ato ning ilok balik sa Matthew 16:18. Ang una natong verse karon atong basahon sa Acts, no? Acts chapter 2 verse 41, no? Ug unya gibautismuhan kadto mga midawat sa iyang pulong ug niadtong adlaw may mga 3,000 ka tawo nga nadugang kanila. Sila migahin sa ilang kaugalingon sa mga pagtudlo sa mga apostoles ug sa pagpakig-ambitay sa pagpikas-pikas sa pan ug diha sa mga pag-ampo. So, dinhi ba, no? Sa Acts chapter 2 verse 41. Gahiskot og katong mga binautismuhan. Kinsa man tong gipang bautismuhan? Kadtong midawat sa pulong, no? Kadtong midawat sa pulong. Kinsa man ni sila mga tawhanan ni midawat sa pulong? Mao ni sila kadto bitong kung ma-remember ninyo, nahitabo tong gitawag nga Pentecost, no? Nagwali ang mga disciples, particularly nagwali si Peter. Unya duna kunoy 3,000 ang nadugang sa ilaha. Katong 3,000 nagpabautismo to, no? Unya katong 3,000 migahin sa ilang kaugalingon sa mga pagtudlo sa mga apostoles, no? So nihatag sila panahon karon sa katong tudlo sa mga apostoles. Now, unsa man tong tudlo sa apostoles? Nga ilang ginahisgutan, no? Kung ma-remember ninyo pod, no, dayong saka ni Jesus ngadto sa langit, yang gitugon ang mga tinunan nga panglakaw, di ba? Panglakaw mo sa tibuok kalibutan og himua silang ako mga tinunan nga magatudlo sa tanan akong sugo. So, ang ipatudlo sa mga apostoles ngadto sa himuon nga tinunan mao kadtong tanang sugo ni Kristo. So, dili pwede sila magtudlo outside sa katong sugo ni Kristo. Ang tuuhan katong pulong sa Dios pinaagi sa katong tudlo ni Kristo. Sila tong unang church. No? Ginganlan ba to? Of course wala to nganli. No? Wala to nganli, no? Ato abantihan sa verse 47 sa Acts chapter 2 gyapon na. Acts chapter 2 verse 47. Nagdayeg sa Dios og
nagpahimuot sa tanang tao. Ug ang Dios nagdugang og mga linuwas sa ilang gidaghanon matag adlaw. Ay unsa dayto mga tawhana? Mga linuwas kuno. Unya ginadugangan sila sa Dios og mga linuwas matag adlaw. So dinhi na to maklaro masabtan nga ang church di ay mga tao ni. Tigom sa mga tao nga di lang basta kay tao, kundi mga tao nga linuwas. Now, kana bang imong church? Tigom ba na sa tao nga linuwas o nanganga kung luwason ba? No? Kung makaremember mo atong naisgutan one time, ang kaluwasan nagdepende ba sa mananabtan? No? Nga manawag pagturi ni David, no? Sa langob ng gipuy-an, no? Rosa Mystica, salamin sa katarungan. Oh, dili sure nga maluwas. Dili na mao ang tinuod nga church, kaysa tinuod nga church di ay mao to siya ang tigom sa mga katawo nga linuwas. Na balansihag maayo kung linuwas ba ng inyong church o nagnganganag maluwas ba dili. Basi naghulat mo judgment ha? Sa final judgment, sa katong white throne judgment, walay salvation dito, walay kaluwasan dito. No? Ato nang hisgutan puhon, no? Now, gisgutan din nga ang mga tao di ay nga gipuno o gidugang sa Dios ngadto sa mga unang apostoles, unang mga disciples, mga tao di ay nga linuwas. Akong usmon pagbasa ha, nagdaig sa Dios og nakapahimuot sa tanang tao. Ug ang Dios nagdugang og mga linuwas. Linuwas bisa usab pagbasa. Linuwas sa ilang gidaghanon matag adlaw. So kaning church tigom ni, fellowship ni sa mga tao nga linuwas sa Dios. So dinhi atong maklaro nga dili nakabase sa karatula ang church. Tigom, fellowship sa mga tao nga linuwas, no? Napailain ani Acts 20 verse 28, no? Acts 20:28. Acts 20:28. Bantayin ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tibuok pundok nga niini ang Espiritu Santo naghimo kaninyong mga tinugyanan sa pag-atiman sa iglesia sa Dios nga iyang nabatunan pinaagi sa dugo sa iyang kaugalingong anak. Unsa daw? Nagtugon nga atimanon ang iglesia sa Dios. Unsa man ang iglesia sa Dios? Nga nabatunan kuno sa Dios pinaagi sa dugo ni Jesus mismo. Nabatunan. Meaning giangko na atong tan-awon ni sa kuana, atong tan-awon ni sa English nga version. Nga ako dire New King James version. Basin gusto mo mangayo ani panghatag ko ning Baybulan ni, no? Acts 20:28. Therefore, take heed to yourselves and to all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God, which He purchased with His own blood. Purchased, humana, nabatunan, naangko na sa Diyos. Dili kay angkunon pa, naangko ng daan, naluwas ng daan. So ang church di ay fellowship ni, tigom sa mga tao ni, nga linuwas. Dili ni kanang building. So, dili ni building, dili ni religion, dili ni sikta, dili ni denomination, kundi tigom sa mga tao nga linuwas. Nagyon magkaroon engineer nga dili ni building. Bisan asa di ay ni. Of course bisan asa. Kung asa gani magtigom to mga tao nga linuwas sa Dios, oh, church to. Kay fellowshipan. Fellowshipan sa mga tao. Mga tagtasampula. Take note, Romans 16. No? Romans 16 verse 5. Romans 16 verse 5. No? Ang sige ingon diha. Sa English ako na magbasa, no? Likewise, greet the church that is in their house. Greet my beloved Epaphras, who is the first fruits of the Achaia to Christ. Asa daw ang church? Nasa ilang balay.
Greet the church that is in their house. Wala maingon nga that the house is the church. Kundili, ang church kuno naa sa sulod sa balay. Ni sulod, nagtiguman sa sulod sa balay. Wala maingon nga ang balay mo ang church. Kundili ni sulod ang church. Sa ato pa, katong mga tao ni nga nag-fellowship sulod sa balay. Walay karatulan ni. Kundili, mauni sila ang mga tao nga nakaangkon og salvation, mga tao nga nakaangkon og kaluwasan. Akong basahon sa Bisaya, no? Sa Binisaya nga version, no? Ipangumusta usab ako sa iglesia nga ana ang magtiguman sa ilang balay. Oh, ang iglesia na ang nagtigom sa balay. Dili ni balay ang church, kundi ang katong nagtigom sa balay. Kisa may nagtigom sa balay? Katong mga tao nga nakaangkon sa kaluwasan, maunay mga tao nga nidawat o nituo sa pulong sa Dios. Maunay mga tao nga samtang nagwali ang mga apostol, nituo sa mensahe. O bitaw nang dili pwede itudlo ang mensahe outside sa Bible. Kaya ang itudlo ang gospel man. Kaya ang gahom sa Dios sa salvation, mauman ang gospel. No? Ang church tigom fellowship sa mga tao. Bisan asa magtigom tong mga linuwas katumaoy church. So nasundan na to. Napailain ana, no? Naasa Romans 16. Romans 16:5. 1 Corinthians 16. 1 Corinthians 16:19. 1 Corinthians 16:19. Atong tanawon sa istorya. 1 Corinthians 16:19. Ang mga iglesia sa Asia. Oh, iglesia na po iskutan. O sa iglesia? Church. Ang mga iglesia sa Asia nangumusta kaninyo. Si Aquila o si Priscilla uban sa iglesia diha sa ilang balay. Asa iglesia? Nasa balay nila Priscilla. Wala maingon nga ang balay ni Priscilla katong building mo iglesia. Kundi ang iglesia naa sa balay, naa magtiguman sa balay nila ni Priscilla. Sa kinasingkasi nangumusta kaninyo diha sa Ginoo. Usbon ako. 1 Corinthians chapter 16 verse 19. Ang iglesia sa Asia nangumusta kaninyo. Si Aquila o si Priscilla uban sa iglesia diha sa ilang balay. Asa daw? Diha sa ilang balay. Sa kinasingkasi nangumusta kaninyo diha sa Ginoo. So, ang iglesia mo ni ang tigom sa mga tao nga linuwas. Nganong naluwas? Kay nituo sa pulong sa Dios nga ginawali. Okay? Una, dili ka pwede magtudlo o patulunan outside sa gitudlo sa Dios nga mao mismo ang gikasulat sa balaan nga kasulatan o mas nailan karon nga mao ang Biblia. Now, atong i-connect ni sa katong church sa Matthew 16:18, no? Okay. Atong i-connect sa Matthew 16:18. No. Atong kahimduman nga ang foundation sa church mao tong base sa pamahayag ni Pedro. Dili si Pedro foundation na. Si Jesus ang foundation. Kay matod pa sa unang pagtuon, wala na laing foundation pa gawas kang Jesus. Unya, atong nasubay po nga ang bato nga foundation is Petra. O dili Petros. Si Pedro, Petros. Ang Petra mao si Jesus. Ato na nang napahayag sa niagi na to nga video no nga episode, no. Subayan lang niyo, siguro ako ibutang ang link po sa ubos ani nga video. Now, ato i-connect. Unsa pamahayag ni Pedro? Ang pamahayag ni Pedro nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Si Jesus ang anak sa tao. Unya ang crucial ato katong niingon si Pedro nga si Jesus ang Kristo. Unsa gitong Kristo? Equivalent sa Hebrew word nga Messiah. Unsa gina Messiah? Savior, Redeemer. Subay sa Hebrew Scripture. Now, akong gi-promise sa inyo nga akong tukion tong Matthew 19 katong Yahweh. Katong susi nga na kang Pedro kay mao man ni basihan sa Roman Catholic kay si Pedro kuno gihatagan og Yahweh. Unsa poy labot sa Roman Catholic kang Pedro? Nga si Pedro Hudiyo man to. Kataw-anan nga argumento kay nihatag og Yahweh ni claim pod og kan authority kuno gikan ni Pedro nya naghimo og apostolic succession. Unya nagbutbut naghimo og tradisyon. No, base kuno sa Yahweh kay unsa to? Unsa kuno binugkusan, bukusan po kuno sa langit, no? Unsa kuno binarbaran, luagan po sa langit. Unsa may context ato? Pagbuot-buot ba to?
No, atong basahon na. Kung na mga Bible, naata sa Matthew chapter 16, verse 19. Sumpay ni sa katong 18, verse 19. Kato na ninyo na Yahweh. No? Ihatag nako kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, og bisan unsay imong bugkuson dinhi sa yuta dito sa langit, ilhon kini nga binugkos, og bisan unsay imong luagan dinhi sa yuta dito sa langit, ilhon kini nga dinuagan. Now, Yahweh, wala lalis, authority. No? Ito maglalis na, basta Yahweh, giingon diri, buot pasabot ana, authority. Mo man ni context, authority. Pero unang pangutana, si Pedro lang ba ang gihatagan og authority? Exclusive ba kang Pedro ang authority? Of all the disciples, of all the apostles, si Pedro lang ba ang dunay authority? Nga mo bugkos og muluag. No? Atong tanawon na Matthew 18:18, no? Atong tanawon ni. O kabalang inyong Bible ato na punta sa 18:18, no? 2 chapters later, onya verse 18. Mo ni ang istorya. Matthew 18:18. Sa pagkatinuod sultihan ko kamo. Take note, ang gi-address kamo. Di lang si Pedro. Kamo, plural, no? Sultihan ko kamo nga bisan unsay inyong bugkuson. O nana po'y bugkuson dinhi. The same sa katong statement sa kang Pedro, akong klaro na. Bisan unsay inyong bugkuson dinhi sa yuta dito sa langit, ilhon kini nga binugkos, og bisan unsay inyong luagan dinhi sa yuta dito sa langit, ilhon kini nga linuagan. So the same ang mensahe kadto kang Pedro. Asa man gi-address karon? Gi-address niya sa mga disciples, sa mga tinun-an. So ato masabtan nga dili exclusive ang authority ni Pedro. Dili pope si Pedro. Dili head si Pedro sa church. Dili foundation si Pedro sa church. No, sayop na kayo ang pagtuo sa mga Katolik diha. No? So tanan sila dunay authority nga muluag ug mubugkos. Unsa may context anang luagan ug bugkusan? Kana atong tukion, atong subayon. Usa to approach ani gani? Atong approach ani mao tong ginatawag na hermeneutics, tan-aw na to ang context, ang mga silingan nga verses, silingan nga chapters, passages. Tan-aw na to. So luagan, bugkusan, authority. Unsay context ana? No? Kani daghapon na sipet ani bisag Kristohanon ha. Kay ang ending manggod ani mao tong verse 20 sa 18 nga nag-ingon, kay diin may duha o tulo nga nagatigom sa akong ngalan, ana ako sa ilang taliwala. So, take note, ang katong church nagkatigom, fellowship sa mga linuwas. So, tan-awon tani karon in the context sa katong mga linuwas. Kung magtigom ang mga linuwas, sa ito sila? Church. O, mao ni siya ang pasabot. No? Nga as a church. As a church. Ang context ako suguron sa verse 15 sa Matthew chapter 18. Kung ang imong igsuon makasala bato kanimo, lakaw, sulti siya sa iyang sayop, tali kanimo og kaniya lamang. So, kung ang imo kunong igsuon sa church, kani. Karon na to ha. Kano sa man nimo mahimong igsuon imong kauban sa church? Mahimo nimo sa igsuon kung siya pod nakadawat sa salvation. Kaya ang mga nakadawat sa salvation, mamo to siya mahimong anak sa Dios. Kaya dili man automatic mahimong anak sa Dios ang tanan. Yes, ang tanan created by God, creation sa Ginoo, pero dili tanan anak sa Dios automatically. Mahimo lang kang anak sa Dios kung ikaw nakadawat sa salvation. Kung sa makadawat sa salvation, kung ikaw midawat ug mituo sa mensahe sa maayong balita pinaagi sa pulong sa Dios. So mahimo nimong igsuon imong kauban diha sa church kung siya pod nakadawat sa salvation. Pero kung wala siya nakadawat sa salvation, dili nimo na siya igsuon. Kaya ang dili anak sa Dios aw kangilo man gisgutan, anak man sa lain. Ni duha man ang amahan din sa kalibutan. Kung di ka anak sa Dios, automatic anak ka sa yawa. Mao man istorya ha. So mao daw ni, no? Kung ang imong igsuon makasala bato kanimo, lakaw sulti siya sa iyang sayop tali kanimo,
og kaniya lamang. Kung maminaw siya kanimo, nadani nimo siya. Apan kung dili siya maminaw kanimo, pagdala og usa o duha ka tawo uban kanimo. Aron nga pinaagi sa pagpamatuod sa duha o tulo sa saksi, duha o tulo ka saksi, malig-on ang matag pulong. So, kung kuno-kuno mo igsuon, nasipyat kasala nimo, imo sang istoryahan, no? Pero kung dili siya motuo sa imuha, magdala ka karon og kauban nimo sa church, no? Para nga istoryahon siya. No, kung nasipat imo igsuon, ang purpose mong ani, kana bang abadlungon nimo siya? Now, at first, kana siya with confidentiality nga kamo lang. Pero kung dili siya mo patuon nimo, pagdala ka karon og imong kaigsuonan kauban sa church para nga istoryahon siya. O na siya ang punto diring istoryaha. Akong padayonon. Kung magdumili siya sa pagpaminaw kanila, isugilon ngadto sa iglesia. So, kung human nimo dala atong kauban nimo nga igsuon nimo dito pod, igsuon sa pagtuo, kung di siya maminaw, mo dalon na nimo ang issue dito sa church, sa congregation, sa kinatibukan. No? Kung magdumili siya sa pagpaminaw kanila, isugilon ngadto sa iglesia. O kung dili gihapon siya maminaw, bisan pa sa iglesia, isipa siya nga usa ka hintil og tigpaningil sa buhis. Mao na ni. Kung pwede lang gyud, kana bitawng with confidentiality nga ang sipyat sa imong igsuon diha sa pagtuo kamo lang sa, no? Sa katong kauban nimo nga duha para nga tulo mo nga witness, makontain ninyo kamo lang sa. Kung dili siya mabadlong diha, dalon sa congregation. O kung sa congregation, dili gyapon siya mong angkon siyang sala. Dili siya mahimong repentant sa iyang sala. Unsa daw? Isipon siya nga usa ka hintil o usa ka maniningil sa buhis. Mura bag ang context ani, ang concept ani, kana bang kanang excluded siya, no? Lain pa minawon kanang ma-excommunicate siya. Kaya di naman siya isipon ni mga kauban sa pagtuo. Isipon naman siya nga hintil. So mahitabo nga, kung maabot na sa congregation ang problema, pwede na siya nga i-excommunicate. Munang giingon nga kung unsa tong luagan, bukusan, mao ni ang context ana. Dili kay magbuot-buot og himo og tradisyon. Ang context day ana, disciplinary action within the church. O kalayo sa pagsabot ninyo. Unsa ang luagan po sa heaven, unsa ang binukusan, mao na ang authority sa church. No? Na kung doon na may kauban diha, na dili bitaw mabadlong, walay ka ng kasing-kasing nga kanang repentant, pwede siya i-excommunicate basta nagkasinabot ang church, nagkasinabot ang iglesia. Ngano man, usay pasabot. Og sultihan ko usab kamo nga kon ang duha ka ninyo magkauyon dinhi sa yuta mahitungod sa bisan unsa nga ilang pangayoon alang kanila buhaton kini sa akong amahan nga anaa sa langit. Kay diin may duha o tulo nga nagkatigom sa akong ngalan, ana ako sa ilang taliwala. Amo na. Basta magkasinabot ang church, magkatigom ang church, doon fellowship ang church, naaman si Jesus. Muna mahimong binding ang gisabutan sa church. Apil diha ang katong disciplinary action. Mao na church. Ang church nagkatigom in the name of Jesus. Muna si Jesus ang sentro, si Jesus ang foundation, kay si Jesus man pud ang head. Dili si Pedro ang foundation, dili si Pedro ang sentro, dili si Pedro ang head. Dili na mo ipasabot sa kanang Yahweh. Ang Yahweh mao ang pagkasinabot sa church. Unsa ang church? Fellowship, tigom sa tawo nga linuwas. Muna siya ang authority sa church. No, lahi ra no. Dili kay na Yahweh ang kuno ninyo nga kamo. In the first place, dili man Romano si Pedro.
nakabasa lang og pari, isipon na po nga Roman Catholic priest. Ulayo kayo. So atong isum up karon ang atong gisgutan. Ang church mao ang fellowship, ang tigom sa mga tao nga nakadawat og salvation. Asa gani magtigom to mga linuwas mao to'y church. Dili building, dili karatula, dili religion, dili denomination. Kundili mga tigom sa tao. Nga unsa to? Gibayran, gilukat sa dugo mismo sa Dios. So open ta sa pangutana. Comment mo. Unya pwede po mo suggest unsay gusto nga topic gusto ninyong mahibawan. Daghang salamat. Hangtod na pod sa sunod nga higayon.